5 साल की अनथक मेहनत के बाद हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर बरतानिया की सरज़मीन ने और इसके स्काइज़ ने पाकिस्तान का खैर मक़दम किया है एंड पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी कैरियर्स आर टू रिटर्न टू यूके स्काइज़ आफ्टर 5 ईयर्स। ये एक मेजर डेवलपमेंट है और जिस तरह के हमने कहा कि कौमी एयरलाइन के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। बड़ी तादाद में मुसाफिर पाकिस्तान से बरतानिया का रुख करते हैं। इसके अलावा जो बाकी भी PIA के डायरेक्ट कनेक्शंस थे यूरोप में, आपने देखा कि किस तरह फ़्लाइट्स बहाल की गई। इसी तरह अभी टॉक्स आर अंडरवे फॉर न्यूयॉर्क। मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि PIA की जो वैल्यू है आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इज़ ऑल द कार्ड्स, इसमें ये बहुत अहम संगे मील करार दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशंस आर एक्सपेक्टेड कि वो 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे से दोबारा बहाल होंगे और 3 फ़्लाइट्स हफ्तावार मैनचेस्टर के लिए फ़्लाई किया करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ साहब, स्पोक्स पर्सन फॉर PIA। उनसे जानते हैं कि इन 5 सालों के बाद ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है इसका सहरा किसके सर बनता है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अब्दुल्ला, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मुझे बताइए कि 5 साल की तवील अरसे के बाद, बहुत सारे राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद, और कल हमने देखा कि जेन मैरियट, द हाई कमिश्नर ऑफ UK टू पाकिस्तान, उनकी एक ट्वीट में भी वाज़ेह किया गया कि आफ्टर ऑल ड्यू डिलिजेंस पाकिस्तानी कैरियर्स को डायरेक्ट फ़्लाइट्स की इजाज़त मिल गई है। ये अहम संगे मील कैसे पाया गया? बहुत मेहनत हुई जी इसके ऊपर, और ये कल से मुख्तलिफ जगहों पर कोई डिस्कशन हुई, मैं उसकी को रिट्रेट करता हूँ। देखें, लास्ट टाइम वीक इनफैक्ट आपकी शो के ऊपर ये बात हुई थी कि पाबंदी लगना एक बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा मुल्क, उसकी तमाम हवाबाजी के ऊपर पाबंदी लगा देना एक बहुत मुश्किल और एक बहुत सख्त डिसीजन। लेकिन उस पाबंदी को रिवोक करना या उस फैसले का जो पाबंदी का इतलाक है उसको ख़त्म करना, ये उससे भी बड़ा डिसीजन। क्योंकि देखें, होता ये है कि उन्होंने एक डिसीजन लिया, उसकी जस्टिफिकेशन के जो उनका डिसीजन के बाद उसको वो अंडू क्यों किया है, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा सख्त पैरामीटर्स के ऊपर से हमें गुजारना पड़ा। और बड़े वेव्स आफ्टर वेव्स ऑफ ऑडिट्स हुए, स्क्रूटनी हुई, ऑनलाइन हुए, ऑन साइट हुए, उनके वैलिडेटर्स आए। 5-5.25 साल, यानी आप अगर एग्जैक्टली देखें 1 जुलाई 2020 को अगर पाबंदी का इतलाक हुआ था, तो ये 5 साल और 15 दिन उस आप रिगरस आप कहते हैं ना, चक्की में से आप गुजरे, और उसके बाद इवेंचुअली वी वर एबल टू कन्विंस देम कि जी पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बेहतरीन फ्लाइट स्टैंडर्ड्स और एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं, जिसके बाद उन्होंने हमें ये परमिशन दी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है अब्दुल्ला कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो इसकी तरफ बड़ा डायरेक्ट इंडिकेशन दिया है कि PIA's प्राइवेटाइजेशन इज़ ऑन द कार्ड। कई लोगों ने इस पे भी तनकीद करते हुए कहा कि दिस इज़ जस्ट विंडो ड्रेसिंग, यानी आपने बेशक बहुत मेहनत की है। 5 साल के बाद यूरोप और UK के डायरेक्ट रूट्स बहाल हुए हैं, अमेरिका के साथ भी इस वक्त गुफ्तगू अंडरवे है, लेकिन लोगों ने कहा दिस इज़ जस्ट विंडो ड्रेसिंग सो दैट वी कैन गेट अ बेटर प्राइस व्हेन इट कम्स टू प्राइवेटाइजेशन। इसको आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ का जो एक बड़ा अहम पार्ट ऑफ द इक्वेशन है कि जो पैसेंजर्स का यानी आपके कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, जब आपको वो कंपेयर करते हैं दूसरी एयरलाइंस, दूसरे कैरियर्स से, तो सिवाय इसके कि यू आर गिविंग देम अ डोर टू डोर सोल्यूशन, देयर इज़ नॉट मच टू डिज़ायर। लोग इसके ऊपर बड़ा एतराज़ करते हैं। व्हाट मोर कैन बी डन टू इम्प्रूव द सर्विसेज ऑफ द कैरियर, ऑफ द नेशनल कैरियर? देखिए, मैं इस बात से एग्री इसलिए नहीं करता बिकॉज विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि आपने बस उसके ऊपर थोड़ा सा उसका चेहरा में ठीक किया है, आपने बस उसकी कहीं छोटे छोटे से पैचेस या मेकअप लगाया और उसके बाद ना यू प्रेजेंटिंग। मेरे ख्याल में वो लोग जो कि PIA के मामला को देख रहे हैं, या वो एनालिस्ट जो कि PIA की सफर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे कि PIA ने अपने आप को पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, इन द सेंस के ऑपरेशनल वायबिलिटी आ गई है। आप की शो के ऊपर हमने आके एक दफ़ा बताया था कि PIA जो है अब ग्रीन में है, इन द सेंस कि PIA अब टोटल प्रॉफिट के अंदर है। PIA ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, जहाज़ों की केबल की रेस्टोरेशन, शेड्यूल की रिलायबिलिटी जो कि किसी भी एयरलाइन के लिए बड़ी अहम होती है, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन, और अब जो एक आप कह सकते हैं कि इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ सर्टिफिकेट या एक सनद है जो कि PIA की फ्लाइट सेफ्टी या एयर सेफ्टी के तमाम मैकेनिज्म को दी गई है दुनिया के बेहतरीन इदारों की जानिब से, जिनके सबसे सख्त स्टैंडर्ड। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, एक बड़ा सस्टेनेबल सफ़र है PIA का।
اور یہ چیز کرنا دیکھیں آڈٹ کلیئر آپ میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ جو کہ اس پورے سسٹم سب بڑے بڑے جیسے ہم اکثر بات کیا کرتے ہیں نا کہ پرسیپشن از گریٹر دین ریالٹی. آپ نے جس طرف اشارہ کیا دیٹ از ڈیفینیٹلی دا گراؤنڈ ریالٹی. آپ بڑے اداروں کو جن کے بڑے اسٹرکٹ قسم کے سیکیورٹی چیکس ہوتے ہیں ان کو مطمئن کرنے میں, ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور یہ بڑی کامیابی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پبلک پرسیپشن ہے, جو کسٹمرز کا پرسیپشن ہے, اور پھر اس میں بڑھ کر یہ کہ قومی ایئر لائن میں ہمارے رویے بھی بڑے قومی ہو جاتے ہیں. اس بات سے بھی ہمیں کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں میں جو سوک سینس کی کمی ہے, جو ان کا ایٹیٹیوڈ قومی ایئر لائن میں ہوتا ہے اور کسی بین الاقوامی ایئر لائن میں ان کا ایٹیٹیوڈ خود مختلف ہوتا ہے. میں نے خود پرسنلی یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ ایک انٹرنیشنل کیریئر میں سفر کر رہے ہیں اور اگر آپ کی فلائٹ میں ڈیلے آتا ہے تو جس قسم کے اطمینان کا, سکون کا, تہذیب کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں, اس کا بالکل برعکس ہمارا رویہ ہوتا ہے اگر ایسی ہی سچویشن آپ کی قومی ایئر لائن کے ساتھ ہو. فار وٹ ایور ٹیکنیکل ریزنز, اگر ڈیلے ہو یا پھر فلائٹ پوسٹ پون کر دی جائے تو ہمارے رویے بہت مختلف ہوتے ہیں. ان رویوں کو بدلنے کے لیے پاکستانی جو کسٹمرز ہیں ان کو ایک اطمینان دینے کے لیے, ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈنگ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے بات کی اور بہت اچھا آپ نے انفیکٹ اس کو سمجھ کیا. دیکھیں ہر بندہ اپنے ملک کے اپنے گھر کے اندر بہادر ہوتا ہے. باہر جو ہے گھر سے باہر صورتحال ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ بہت زیادہ قانون کو فالو کرتے ہیں, بہت زیادہ سنبھل کے رہتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی پریشانی میں پھنس جائیں. لیکن پاکستان کے اندر جب آپ اپنے گھر پہ ہوتے ہیں تو صورتحال ڈفرینٹ ہوتی ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یا پی آئی اے ایکچولی آپ کو یہ ہمارے پرانے اشتہار کے اندر ہوتا بھی تھا کہ جی آپ جب جہاز کے اندر آتے ہیں نا تو آپ کا ملک آ جاتا ہے, تو لہٰذا آپ کا رویہ وہی ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر یا آپ کے اپنے ملک کے اندر ہوتا ہے. سو اس حد تک تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے, 100% میں اس بات سے متفق ہوں. دیکھیے ہمیں سمجھنا ہی پڑے گا کہ بہت سارے رویے سوشل ایولیوشن کا مرہون ملت ہوتے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزوں میں ابھی آگے جانا ہے, بہت سارے رویے, قانون کو فالو کرنا, ضابطوں کو فالو کرنا ہے, کس طرح کی چیزیں جو کہ ہم نے ابھی سیکھنی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہر بندہ یا تمام لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ بہت اچھے طریقے سے بہیو کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ آپ کے ساتھ بہت کرٹیسلی انٹریکٹ کرتے ہیں. جی عبداللہ, ایک بڑا اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گی ایئر کرافٹ اور آپریشنل سیفٹی کے حوالے سے. حالیہ دور میں ہم نے بڑی بڑی ایئر لائنز کے ساتھ بڑے اندھوناک, بڑے تکلیف دہ اور جان لیوا حادثات ہوتے ہوئے دیکھے. کئی دفعہ فلیٹ کی جو صحت ہے, اس کی سیفٹی ہے, اس کو بارے میں بات کی جاتی ہے. یقیناً آپ کو یہ دوبارہ اجازت ملنا پاکستانی کیریئر کو کہ وہ ڈائریکٹلی فلائی کر سکتا ہے, اس بات کی بھی ایک طرح سے تمہید بندھاتا ہے کہ ہمارے ایئر لائنز الحمدللہ ہمارے کیریئر سیف ہے, سیفٹی سٹینڈرڈز پہ پورے اترتے ہیں. لیکن ہمارا فلیٹ پرانا ہے. وی ہیونٹ یٹ پرچیزڈ نیو ایئر کرافٹس. کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں دو ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر. نمبر 1 یہ کہ جہاز کا پرانا ہونا بہت زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جہاز کو ویل مینٹینڈ ہونا چاہیے. اگر آپ نے جہاز کو جس سٹینڈرڈ کے اوپر اس کو مینٹین کرنا ہے, جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز سٹینڈرڈز, اگر آپ ان کے اوپر رکھیں تو دیر از نتھنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ. بھلے جہاز جتنے مرضی صاف ہونے چاہیے, جہاز کے اندر ایمینٹی ساری کی ساری ہونی چاہیے. ادر دین دیٹ دی ایئر کرافٹ آر اوکے. جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہی پڑے گا کہ یہ سال اور گزشتہ سال ہمارا پورا نجکاری کے پروسیس کے اندر گزرا. جہازوں کے ایکوزیشن یا فلیٹ کے اوپر کام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ 1 سال یا 6 مہینے کے لیے کرتے ہیں. جہازوں کے اندر جب آپ ایگریمنٹس کرتے ہیں تو وہ 6 سال 7 سال کے اوپر منیمم کیے جاتے ہیں. گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ڈیسیجن آپ لے لیں تو جو اگلا پارٹی جو کہ انٹرسٹڈ ہے پی آئی کو ایکوائر کرنے کے لیے, شاید وہ ان ارینجمنٹ سے کمفرٹیبل نہ ہو, وہ ان ایگریمنٹس کو اتنا اچھا نہ سمجھے جس حساب سے شاید آپ ابھی ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے. تو یہ ڈیسیجن, بلکہ انفیکٹ کل پریس کانفرنس کے اندر منسٹر صاحب نے کہا تھا یہ ڈیسیجن کہ جی فلیٹ انڈکشن کا یا فلیٹ کی ریجوینیشن کا وہ makes absolute sense. یعنی this will be the autonomy and the administrative decision of the executive decision of the new acquiring private admin of PIA. مجھے ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے کہ how is the privatization underway? کب تک امید کی جا رہی ہے کہ these deeds will be completed? دیکھیں گورنمنٹ کی انٹینشن یہ ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر لی جائے. اس ٹائم پہ 4 انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں جو کہ ایک پروسیس کے تھرو اسکروٹنائز ہو کے اب بالکل فائنل سٹیجز پہ آئی ہیں.
जो कि अब पीआईए का रिकॉर्ड, पीआईए के एग्रीमेंट्स, पीआईए के ऊपर अपनी ड्यू डिलिजेंस कर रही है। सो गवर्नमेंट की तो पूरी इंटेंशन ये है कि 2 महीने के अंदर अंदर इस प्रोसेस को वो कंप्लीट करना है। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला, एक आखिरी सवाल, बहुत हो सकता है ये कबल अज़ वक्त हो, लेकिन क्योंकि हमारे व्यूअर्स के और जिस तरह हम आम ड्राइंग रूम में कॉन्वर्जेसन सुनते हैं, लोगों के जहनों में ज़रूर है कि जो भी निजकारी के बाद इसकी नई इंतज़ामिया आएगी, जो भी नई कंपनीज़ के साथ इन्वॉल्व होगी, विल इट ऑपरेट इट एज़ पीआईए? क्या ये कंडीशन लगाई गई है, या फिर जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि बेहतरीन असासा हो सकता है ये किसी भी एयरलाइन के लिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपके पास रूट्स मौजूद हैं, एक बड़ी रूबस्ट ट्रैफिक पाकिस्तान से मौजूद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डायरेक्ट रूट्स वो इस्तेमाल करेंगे अपना जो भी, यानी जो पेरेंट एयरलाइन कंपनी है वो अपने नाम पे इस्तेमाल करेगी एंड पीआईए वुड बिकम अ डोमेस्टिक एयरलाइन? दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की थिंग्स जिसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, जो चारों ग्रुप हैं उनमें से एक एयरलाइन है और बाकी 3 तो एयरलाइंस नहीं। अच्छा ठीक है, अब आप अगर ये बात इसको लेट्स बहुत मान भी लें कि जी वो अगर मर्ज करना चाहें, देखिए हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सारे रूट्स और परमिशंस जो है ना वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऊपर, और पीआईए का अपना एक बड़ा सॉलिड किस्म का ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज्ड है। जी। कोई भी एक कॉमन सेंस का डिसीजन ये डिक्टेट करता है कि आपको एक ऐसे ब्रांड नेम के साथ काम करना चाहिए जो कि जिसकी ऑलरेडी एक बड़ी ब्रांड इक्विटी बनी भी हो और जिसको ऑलरेडी लोग रिकग्नाइज करते हो, बिकॉज उसके ऊपर सेल्स जनरेट करना या रेवेन्यू जनरेट करना बहुत आसान है। तो लेट्स सपोज अगर वो फैसला ये कर भी लें कि जी इसका हमने नाम चेंज करना है या हमने इसको इस तरीके से नहीं चलाना, ये फैसला उनको काफी अर्से बात करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऐसी आप कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इट इज़ कॉमन सेंसिकल टू मेक द मोस्ट ऑफ द ब्रांड इक्विटी दैट दे आर एक्वायरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर अब्दुल्ला, हमारी तरफ से बहुत मुबारक। आई थिंक अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान फॉर वंस अगेन हैविंग डोर टू डोर सर्विसेज एंड डायरेक्ट फ्लाइट्स टू यूके। 14 अगस्त से जी मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 डायरेक्ट फ़्लाइट्स होंगी, विच इज़ अ बिग न्यूज़ एंड अ बिग गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान।